뾰로통한 표정으로 이사를 준비 중인 17살 소녀 노아. 이사가 달갑지 않은 이유는 새아빠의 집으로 가기 때문이었죠. Me vas a hablar en todo el viaje. Claro que me duele separarte de Dan y de tus amigas. 남자친구와도 멀어져야 했기에 화가 난 노아가 입을 다물고 있는 사이 데저택에 도착합니다. Will, amor. 노아가 짐을 꺼내려던 그때 집사가 달려오는데 No puedo yo sola, gracias. ¿Es mi deber? No, deja que Martín te ayude. 앞으로 적응할 게 많아 보이는 노아에게 다가오는 새아빠 윌. Y que puedas aceptarme como parte de tu familia. 새아빠의 존재는 어색했지만 어마어마한 재력은 노아의 마음을 움직이기에 충분했고 노아의 밤까지 이미 꾸며져 있었죠. Son tus colores favoritos. Ya que tuvieras lo que siempre has querido y yo no he podido darte. Gracias. 남친의 사진을 보고 또다시 심란해진 노아의 눈에 옷장이 보이는데 Esto es indecente. 친구에게 인증사진을 보내고 집을 둘러보던 그때 옆에서 느껴지는 인기척. Pues yo a ti te odio por matarme de envidia, tía. Pedazo vestidor. De verdad, deberías ver la casa. Huele a perfume de caniche. Subí millones de fotos, anda. Sí, sí, luego te mando. Joder. Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. ¿No? ¿No? Voy a pensar que te has colado en casa sin permiso. ¿Qué haces? Es muy loca tú, Por cierto. No soy tu hermana ni nada que se le parezca. 이제 오빠가 된 니콜라스와 첫 만남부터 삐그덕거리고 잠시 후 새로운 가족들과 저녁 식사를 하러 갑니다. Estás guapísima, Noah. La próxima contestes tú, Pon lo que quieras. El copiloto pone la música. 노아는 첫날부터 연락이 되지 않는 남친 때문에 기분이 좋지 않았는데 ¿Muchos incendios forestales por aquí en esta época? Es que yo no entiendo a la gente que tira las colillas por la ventanilla. Sí, no. Imposible. Nick no fuma. Bueno, si me disculpáis, yo me tengo que ir a trabajar. Si él se larga, yo también. Tú te quedas. ¿Puedes dejarla en casa? Vas de paso, ¿no? Vete con Nick, no te preocupes. Es un conductor prudente. 부모님이 아는 것과 많이 da른 닉의 본 모습. Tener cosas os creéis los dioses del mundo, ¿eh? No quiero morir en la carretera por culpa de un energúmeno que no sabe conducir. Para aguantarte, tu madre te tiene que querer mucho. Bájate del coche o te bajo yo. ¡Nick! ¡Nicolás! Aquí no me va a recoger ningún taxi. Pues un Uber. ¡Nick, en serio! 계속해서 닉과 어긋나기만 하는 노아. 하는 수 없이 지나가는 차를 얻어타게 되는데 ¿Dónde vives? ¿Sabes dónde está la casa de los Leicester? Vivo ahí. ¿Que vives en casa de Nicolás? Y el que me ha dejado tirada también. Nick, que querría llegar cuanto antes. 닉이 주최한 파티에 가고 있다는 남자. No hay fiesta sin Nick. 닉은 업무가 아닌 파티에 간 것이었죠. Se trata de una quedada de bandas, así que ten cuidado. 노아에게는 이런 파티가 익숙치 않았는데 Están los azules y la nuestra. Y ahí está nuestro líder. 노아는 그곳에서 부모님이 알고 있는 것과는 다른 닉의 모습을 발견합니다. Mira, Pecas, ya estás volviendo por donde has venido. Pasa si se entera tu padre de todo esto. El chico perfecto, ¿eh? No tienes ni puta idea dónde te estás metiendo. Así que no te cruces en mi camino y yo no me cruceré en el tuyo. 닉 때문에 화가 난 노아에게 다가오는 여자. Mario me ha contado lo que te ha hecho. Nick y yo somos amigos desde niños. 예나는 닉과 오랜 친구였고 두 사람은 급격히 친해지기 시작하죠. A mi novio y mi mejor amiga que no puedo ver sus stories. Oye, ¿quién es ese bombón que está con Jenna? Hola, tías. Este es Lion, mi chico. Vale. 익숙치 않은 파티 분위기에 노아가 다시 홀로 있던 그때 Así que tú eres la hermana de Nick, ¿no? ¿Coca-Cola o mojito? Coca-Cola. Toma. Coge tu jeep y lárgate antes de que te mate. 노아에게 접근한 남자에게 닉이 불같이 화를 낸 이유는 Perra va por las fiestas echándole burundanga a las tías. 닉은 노아를 데리고 집으로 돌아옵니다. Pasa, ¿eh? ¿Verdad? Si fueses capaz de sentir emociones, lo apreciarías. No, la luz no. No me toques. 그렇게 닉이 자리를 뜨고 노아는 친아빠의 악몽에 시달리죠. ¿Qué? ¿Trabajando en casa de Miquel? Sí. 잠에서 깬 노아는 어제 일이 기억이 나지 않았는데 Te metí en la cama y pasó de todo. Y me alegro de que hayáis arreglado vuestras diferencias. Oye, ¿y había chicos de tu edad? Ya me has separado de Dan, no conspires encima para que le olvide. Su novio. Le echa de menos. Supongo que ha tenido una mala noche. 닉은 노아가 신경 쓰였고 며칠 뒤 바닷가에 간 노아에게 전화가 걸려옵니다. ¿Sí?
¿La hermanita? ¿Y si te ocurra volver a tocar mi móvil? Tía, no les hagas ni caso. Tranquila, sé defenderme. 지역에서 닉을 모르는 여자가 없을 정도였고 Y ahora vendrán las moscas a la mía. Nick, anda, porfa. ¿Podemos ir esta noche a la carrera? Pues qué día más guapo se ha quedado, ¿no? 그날 밤 닉은 고에게 차를 담보로 레이싱 경기를 즐길 예정이었죠. Cuidado con la sexta curva, que es bastante traicionera. 경기가 시작되기 직전 닉은 시선을 빼앗기고 마는데 예나에게 이야기를 듣고 경기장에 온 노아였죠. 노아에게 한눈 팔다 출발이 늦어버린 닉. 많이 따라잡았지만 이번에도 닉의 시선은 노아에게 향했죠. Pues no sé qué le pasa, no está centrado. El problema está en esta sexta curva. Hay que cogerla por fuera y aguantar la frenada, si no te sales. ¿Tú cómo sabes eso? 노아 때문에 집중하지 못한 상황에서도 가뿐히 승리하는 닉. Oye, esa repite hoy. ¿Es su novia? 뭐 하나 빠지는 게 없는 닉에게 조금씩 빠져들던 그때 울리는 노아의 휴대폰. No, me lo puedo creer. Le va a dejar sin sangre. 베프와 키스 중인 남친의 사진에 노아는 분노하고 베프와 남친에게 복수할 생각인 노아는 아무 남자나 붙잡고 키스를 해버리죠. Mirando cámara, ¿vale? Ahora bésame. Tira, Solo quería una foto. una foto. Sí. Si te consigo la foto, te piras a casa de una vez. ¿Puede? 사진을 본 닉은 사심을 가득 담아 노아의 복수를 돕기로 하죠. Toma, tu foto. 노아를 차에 태운 뒤 닉이 여자들에게 향하는 사이 차에 대해 잘 알고 있는 노아는 운전석으로 자리를 옮기고는 Se ve que entiendes de coches. 노아는 다음 시합을 위해 출발선에 세워둔 차 운전석에 앉은 것인데 Creo que no lo has entendido, que no voy a correr yo, va a correr Nick. 경기를 알리는 사이렌에 허겁지겁 달려나오는 닉. Si no corre nadie, ganamos nosotros. Además, por ser mujer te voy a regalar 5 segundos de ventaja. 남자는 일부러 노아의 자존심을 긁어대는데 ¿Qué haces aquí? ¿Preparada? Pero si tú estás aquí, entonces... ¿Qué haces? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no salen? Sí, los estoy utilizando. Quiero que cuando lleguemos a la meta todo el mundo sepa que te ha ganado una mujer. 그렇게 노아의 경기가 시작됩니다. Me gusta esta chica. Estás loco, ¿por qué no frenas? ¡Se va a salir! La sexta curva. 노아의 승리로 경기가 끝나지만 Es completamente loco. ¡Pero si he ganado! 노아가 운전대를 잡은 걸 핑계로 상대팀에서 딴지를 걸기 시작합니다. Has hecho lo que te ha dado la gana con las normas. Así que ganamos nosotros. Pero es que las normas son las normas. Sí que pagas. Te lo devolveré, aunque tarde años en ahorrar. 아무 말 없이 듣고만 있던 닉은 결국 Nick, no, puedes darle el coche, ¿estás loco? La próxima vez procura mantener a la zorra en casa, ¿vale? 폭력적인 상황에 노아는 어릴 적 트라우마가 떠오르는데 ¡Tira! ¡Tira! ¿Nos siguen? Parece que no. ¿Dónde estás bien? No me agobies, joder. ¿No ves que estoy en shock? 다음 날 닉은 친엄마와 같이 살고 있는 동생을 만나고 있었죠. Oye, mamá se irá otra vez de viaje, vendrás a verme. Y si no vuelves, Eso nunca va a pasar, mi amor. pues lo que te hizo a ti. 그날 밤 가족 행사가 끝나고 집으로 돌아온 노아. 닉이 집으로 돌아오던 그 시각 노아는 닉의 가족사를 알게 되고 얼마 뒤 닉도 집에 도착하는데 Esos
giros son imposibles. Giras el volante 20 grados a la derecha y 60 a la izquierda. 20-60, como una contraseña. Yo pensaba que era tu única hermana. Ese coche debe valer más de 100 Da mil. igual lo que valga. 두 사람은 그동안 외면했던 감정을 꺼내 보이게 되죠. Esto no está bien. Eres mi hermanastra y tienes 17 años. Pues bésame hasta que cumpla los 18. 다음 날 차를 세차 중인 노아. Pero sí puedes mirar. 그때 노아의 엄마가 들어오고 Hola, cariño. Hola. Tengo una sorpresa para ti. Hola, Noa. 엄마는 두 사람 사이의 일도 모른 채 딸을 위해 전남친을 데리고 온 것인데 ¿Qué haces aquí? Me alegro de verte. Ven conmigo, Dan, que te enseño tu habitación. Ok, hasta ahora. Nick, tenemos un problema. Mi novio, o sea, mi ex está aquí. Es que le mandé la foto del beso en el coche. Pues que si te reconoce se lo va a contar a mi madre. ¿Noa? He venido en persona para pedirte perdón. Y merezco todo lo que me caiga encima. ¿Eres idiota? Sí, divertido, ¿no? No. 노아에 대한 마음이 점점 커가던 닉은 대담해지기 시작하고 사람들의 시선을 피해 과감하게 사랑을 나누죠. ¿Ese tío no es el de la foto? 모든 걸 눈치채고 있는 전남친을 피한 노아에게 꽃다발을 전하는 엄마. 발송인이 없는 꽃다발엔 의미심장한 쪽지가 있었죠. ¿Me explicas qué pretendes con esto? Soy insistente, pero no soy violento. ¿Tu madre no sospecha nada de esto? Malvas. ¿Quién se le ocurre regalar malvas? Te has dado bien a esa lista, ¿no? Llama a tus colegas y que empiece la fiesta. 닉의 차를 가져간 로니와 친분이 있어 보이는 의문의 남자. 얼마 뒤 로니가 닉을 찾아옵니다. Hombre, Nick, le vas a dar un mensaje a tu hermana de mi parte. 노아의 방으로 향하는 단을 발견하는 닉. ¿Noa? 단과 행복한 시간을 보내고 있을 생각에 닉이 돌아서던 그때 Perdón. Es que pensaba que eras Dan. 로니에게 맞고 돌아온 닉의 상처를 보고 치료해주는 노아. Ha sido Ronnie, ¿no? Ese tío está loco. 하지만 닉은 자신보다 노아가 더 걱정이었는데 ¿Tú quieres pasar más tiempo conmigo? No puedo. Dan sigue aquí. ¿Te duele? Bastante. ¿Por qué las tías siempre nos enganchamos a los malotes? Te equivocas. Yo no soy así. ¿Noa? 이북남매가 사랑을 나누는 모습을 눈앞에서 보게 된 단에게 노아가 다가갑니다. Querías que te perdonara. Pues si puedes no decir nada, por favor. 다음 날 노아에게 또다시 편지가 도착하고 Y te ha llegado esta carta del instituto. Gracias. Al parecer no le ha contado nada. 두 번째 협박 편지에 조금씩 불안해지는 노아. 얼마 뒤 닉은 여자친구 아나와 노아를 데리고 어디론가 향하는데 Oye, Noa, la carrera del otro día fue una pasada. ¿Cómo acabaste metido en este mundo de las bandas? Así que necesito conocerte mejor, ¿no? ¿Qué haces? Esto nunca me había pasado con Ana ni con ninguna otra. Mario me está esperando. ¿No hemos visto nada? Bueno, ya tenemos coche para las carreras. Oye, papi, ¿estás loco? ¿No es tu hermanastra? ¿No le van a quedar más fuerzas para pelear? 이들이 도착한 곳은 격투장이었죠. Vosotros no os conformáis con tomar un café o simplemente ir al cine. 폭력의 트라우마가 있던 노아는 격투 경기를 앞둔 닉을 말리려 하는데 Nick, no lo hagas. Tranquila, Pecas. No le voy a dar tiempo ni a que me toque. También sientes placer haciéndole daño a los demás. Déjale en paz. Estoy harta ya de ti. 불편해하는 노아를 두고 닉은 계획대로 대회를 시작하고 보다 못한 노아가 자리를 벗어나자 지켜보던 마리오가 따라 나섭니다. Por diversión, esto es obsceno. 그 사이 노아의 기분을 풀어주던 마리오는 Esto es que no. Si puedes saber qué coño haces. Nunca había sentido celos de nadie, Pecas. Esto es todo lo que puedes ofrecerme, ¿no? Te juro que no lo volveré a hacer. No, no puede volver a pasar nada entre nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Tengo miedo ¿Miedo de qué? de ti. No puedo volver a meter a alguien violento en mi vida, Nick. ¿Todo bien, Noa? 그날 이후 불편해진 두 사람의 거리는 더욱 멀어지게 됩니다. 각자 일에 충실하며 어색한 시간이 이어지던 어느 날 노아는 세 번째 협박 편지를 받고 닉은 아버지에게 충격적인 이야기를 듣게 되는데 Es que su padre intentó matarla. Porque Rafaela tiene miedo de que vuelva para hacerle daño a Noah. Le rebajaron la condena y hace 2 semanas que anda libre de nuevo. ¿Y ella sabe que está fuera?
No, ¿Y por qué creéis que quiere hacerle daño? porque el testimonio de Noah en el juicio fue clave para condenarle. 닉이 노아의 과거를 알고 충격에 휩싸인 그날 밤, 노아는 친구들과 파티를 즐기고 있었고 그런 그녀를 출소한 아빠 호나스가 지켜보고 있었죠. Bebe. ¡Joder! 불안한 닉이 노아에게 달려가던 그 시각, 노아도 파티를 마치고 나오는 길이었죠. ¿Puedes venir donde Miquel a por el coche de Noah? No va a conducir ni loca. ¿De acuerdo? A ti también. ¿Tú estás bien, Pecas? Yo puedo conducir perfectamente. He olvidado mi blazer. 재킷을 챙기러 홀로 파티장으로 들어가는 노아. 노아를 질투한 아나의 장난에 그녀의 트라우마가 다시 도지고 No te va a abrir nadie. A ver, era solo una broma. Quiero desnudarte. 노아의 과거를 알게 된 닉은 아무 말 없이 그녀를 집까지 데리고 오는데 Por favor, no te vayas. 닉의 품에서 곤히 잠드는 노아. 다음날 아침 두 사람이 잠에서 깬 그때 ¿Has visto? Maggie, está en el hospital. ¿Pero qué ha pasado? Creo que deberías ir. 닉은 곧장 친동생 마기가 있는 병원으로 달려갑니다. ¿Estás, cariño? Mucho mejor. Buenos días. Ha sido crítico, pero bueno, ya está fuera de peligro. 다행히 위급한 상황은 넘겼다고 하지만 친엄마에게 동생만 남겨두고 왔다는 부채감이 그를 짓누르고 있었죠. Todo esto ha sido culpa mía. Me duele que me tengas miedo, ¿no? Me duele muchísimo. Ya nos han descubierto, Nick. No queda tiempo ni para las disculpas. No soportaría que estos fueran nuestros últimos besos. Si esta va a ser la última vez, ¿por qué no hacemos que también sea la primera? Solo prométeme que no lo olvidaremos nunca. ¿Cómo puedes dudarlo? 서로를 향한 뜨거운 마음을 확인하고 아침을 맞이하는 두 사람. Ha sido increíble. Escapemos juntos. 집으로 돌아오는 길 잠시 마트를 들르는 닉. Si te acabo de mandar un mensaje, qué rápido. ¿Has visto cómo soy el más rápido? Imposible. Solo se ven sombras. Ese es Ronnie. De acuerdo. Pediremos una orden de búsqueda. Tenía que haberos contado. Déjame, por favor. Fuera. Si Noah sale de esta, no se te ocurra volver a tocarla. 한편 납치됐던 노아는 허름한 창고에서 눈을 뜨는데 ¡Joder, Ronnie! Todo esto por ganarte en una puta carrera de coches. ¡Estás loco! ¿Le ganaste una carrera? Papá. ¿Y cómo fue? ¿Te gustaron las cartas que te envié? 노아를 찾기 위해 경찰까지 동원된 상황. 정적을 깨고 전화기가 울리는데 Qué decepcionado me tienes, Rafaela. ¿Qué es lo que quiere? Pues no sé. ¿Cuánto? 1 millón. En la escultura del Paseo Marítimo. A las 4. Su exmarido y Ronnie coincidieron 3 meses en la cárcel. ¿Que te ganó una carrera o no? ¿Y te gustaría devolvérsela? 쉽게 대답하지 못하는 로니. No piensas en eso ahora. 윌은 호나스가 요구하는 돈을 마련해 약속 장소에 도착했지만 시간이 지나도 호나스는 나타날 기미가 없었죠. ¿Por qué tarda tanto, joder? 노아 걱정에 닉도 현장에 나오고 No me jodas. ¿Crees que estás en una de tus carreras ilegales? 호나스는 미리 설치해둔 CCTV로 경찰이 있는지 감시 중이었죠. ¿Es verdad que perdiste uno de esos en una apuesta? 노아가 레이싱에 참여해 차를 넘겨주게 됐다며 푸념을 늘어놓는 닉. Sobre todo porque aún sigo pagando yo el seguro. Eso es, el localizador del seguro. Atención a todas las unidades. 지켜보던 호나스도 뭔가 잘못됐음을 직감하고 도주하는데 Es aquí. 운전대를 노아에게 맡기고 도주하는 호나스를 발견하는 닉. 닉은 호나스와 노아의 뒤를 바짝 뒤쫓기 시작하죠. La rotonda. ¡Más deprisa! ¡No! 경찰의 추적을 피하다 막다른 길로 온 노아. Final de la carrera. 노아가 위기에 처한 상황에서도 닉의 입가에는 미소가 번지는데 ¿Quieres matarnos? ¿Qué más da? Estamos muertos, ¿no?
서로에게 전속력으로 달리는 두 사람은 같은 날을 떠올립니다. Esos giros son imposibles. Giras el volante 20 grados a la derecha y 60 a la izquierda. 20-60, como una contraseña. 두 사람의 완벽한 호흡으로 호나스를 처리하는 데 성공하고 호나스의 일행 로니까지 체포되던 그 시각 라파엘라와 윌이 사고 현장에 도착합니다. ¡Mamá! 노아와 닉은 무사히 가족의 품으로 돌아오게 되죠. Señora Rafaela. 그날 밤 가족들의 눈을 피해 노아의 방으로 향하는 닉. 함께 위기를 넘기며 둘의 사랑은 더욱 깊어졌고 노아와 닉을 불안하게 바라보는 윌 부부의 모습을 비추며 영화가 막을 내립니다. Lo que sea, pero esto tiene que terminar. Ya. 아마존 프라임 비디오에서 공개 직후 전 세계적인 화제를 모았던 강렬한 청춘 로맨스 영화 나의 잘못이었습니다. 반항심과 고뇌로 가득 찬 두 주인공은 첫 만남부터 삐걱거리지만 곧 서로에게 강하게 이끌립니다. 가족이라는 경계, 사회적 시선이라는 금기 속에서 피어나는 이들의 아찔하고 뜨거운 관계는 관객에게 숨막히는 긴장감과 몰입감을 선사하는데요. 단순한 로맨스를 넘어 닉의 위험한 레이싱과 노아의 과거 트라우마가 얽히면서 영화는 후반부로 갈수록 추격전과 액션 요소를 더합니다. 이 예측 불가능한 전개는 청춘의 혼란과 격정을 시각적으로 폭발시키며 장르적 재미를 배가시켰죠. 이 영화는 스페인 웹소설을 원작으로 한 영화로 총 3부작 중 그 첫 번째 이야기입니다. 닉과 노아가 앞으로 겪을 난관과 더욱 깊어질 러브스토리도 심야극장에서 계속 함께 해주시기 바랍니다. 감사합니다.